नमस्कार मु जगदीश आपण नहीं आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळ खबर पर नजर पकाइबा। आज प्रथम समाचार। राज्य विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में व्यापक संस्कार आने ओडिशा सरकार प्रथम द्वादश श्रेणी पर्यंत पाठ्यक्रम परिवर्तन आने को योजना करछंती। गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड गत शुक्रवार विधानसभा यह सूचना देइछंती। एक प्रश्नर उत्तर में मंत्री कहते जे स्कूल और गणशिक्षा विभाग अधीन थिबा समस्त विद्यालय प्रथम श्रेणी द्वादश श्रेणी पर्यंत वर्तमान पाठ्यक्रम संपूर्ण परिवर्तन करा। पाठ्यपुस्तक परिवर्तन पर प्रस्तुति प्रक्रिया पर्यायक्रम जारी रही गणशिक्षा मंत्री कहिथिबा बेले सूत्रରୁ सूचना अनुसार मानक सहित समन्वय रक्षा करने सरकार पाठ्यक्रम संशोधन बेले एनसीईआरटी जातीय शिक्षा गवेषणा और तालीम परिषद ढांचा को अनुसरण करने को योजना करछंती। प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान अध्यक्षतार प्रथम अष्टम श्रेणी पाठ्यक्रम पुनः डिजाइन एक उच्च स्तरीय कमिटी गठन करिछि। पूर्व शिक्षक दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशा पाठ्यक्रम ढांचा 2025 को उन्मोचन करथिले। एही ढांचा जातीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 अनुसार प्रस्तुत कराଯାଇथिबा बेले जहाँ ओडिशार विद्यालय शिक्षा को जातीय लक्ष्य सह समकक्ष करइबो। नजर पके परवर्ती खबर पर। फेब्रुआरी 19 मैट्रिक परीक्षा आरंभ एने माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर परीक्षा तारीख घोषणा कराଯାଇଛି। सकाल 9 साढ़े 11 जाए परीक्षा चलियो एवं गणित परीक्षा छात्र छात्री को अधिक 15 मिनट दिया जिवो। फेब्रुआरी 19 मार्च 2 जाए मैट्रिक परीक्षा चलियो बोली माध्यमिक शिक्षा परिषद सूचना दैछि। फेब्रुआरी 19 प्रथम दिन रे छात्र छात्री मातृभाषा परीक्षा देबे एवं 21 रे इंग्रजी, 23 रे संस्कृत हिंदी, 25 रे विज्ञान परीक्षा एवं 27 रे सामाजिक विज्ञान। मार्च 2 रे गणित परीक्षा रहिथिबा जणा पड़िछि। चलंत नजर पके परवर्ती खबर पर। सुभद्रा योजना पर ओडिसा रे नुआ योजना पई बड़ घोषणा करछन्ती राज्य सरकार। एवं बाहाघर पर टंका देवे ओडिशा सरकार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर गाइडलाइन जारी कर सरकार। एने सबु जिलापाल को महिला और शिशु विकास विभाग को चिट्ठी जारी बेले झील बयस 18 रु 35, पुओ वर्ष 21 रु 35 वर्ष होते बेले मिल सहायता राशि। विवाह पर कन्या को मिल 51,000 टंकार सहायता राशि। डीबीटी माध्यम सीधा अकाउंट को जीव 35,000 टंका। एसहित विवाह उपहार 10,000, आयोजन पर संस्था को मिल 6,000 टंका। विधवा दिव्यांग एससी एसटी आर्थिक अनग्रसर को मिल सहायता राशि। चलते नजर पका परवर्ती खबर पर। थंडारे थरुची सारा ओडिशा। गजपति जिला पारलाखेमुंडी रे प्रबल शीत जोगु जनजीवन बाधाप्राप्त होउथुवा सूचना आछि। कुहुडी अस्तरंग सारा सहर होइतबा बेले यातायात बाधाप्राप्त होउथुवा जणा पड़िछि। पारलाखेमुंडी सहर समेत आखपाख अंचल रे घन कुहुडी पड़िथिबा देखिबाकू मिलिछि। सकाल सकाल खेल पड़िया लोकों भिड़ जमुवा बेले योग जगिंग कर निजक फिट रखा अभ्यास करछन्ति लोक। शीतर रक्षा पाइबा लोक मैंने निया पौष देखा मिलता बेले सुंदरगढ़, कलाहांडी, कंधमाल, झारसुगुड़ा जिले में सकाल कुहुड़ी अस्तरंग देखा। राज्य में शीत प्रकोप कमी बेले राज्य सर्वनिम्न तापमात्रा झारसुगुड़ा 11.5 डिग्री रेकर्ड होता बेले यह सहित दारिंगबाड़ी 12.5 डिग्री रातिर तापमात्रा रही। दक्षिण अभ्यंतरण ओडिशा जिला गुड़िकर गोटे कि 2टी स्थान सर्वनिम्न तापमात्रा प्राय 4 डिग्री को वृद्धि पाई। चलते नजर पकाया परवर्ती खबर पर। केन्दुझर जिला पाटना ब्लॉक पर मुख्यमंत्री एक बड़ घोषणा करछन्ती। तहसील राजनगर बैतरणी नदी में भीमकुंड ब्यारेज निर्माण होगा प्रस्ताव रही कि गत गुरुवार पाटना विधायक अखिल चंद्र नायक अणतारका प्रश्न संख्या 1589 लिखित उत्तर में विधानसभा उत्तर रखिंट मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यह प्रकल्प कार्यकारी हेले पाटना ब्लॉक 11,681.50, साहटपड़ा ब्लॉक 1241.56, घटगां ब्लॉक 1103, ठाकुरमुंडार ब्लॉक 6,635 हेक्टर जमीर जलसेचन होगा। मोट 81.835 हेक्टर जमी को जल जोगाई दियाजिबो एवं वैषयिक अनुमोदन पर निर्माण कार्य आरंभ होबो बोली मुख्यमंत्री लिखित उत्तर दैछन्ती। मिलित सूचना अनुसार पाटना विधायक नायक निर्वाचन मंडली नुआपड़ार ब्यारेज निर्माण पर बहुत दिन दाबी हो आसुवा बेले ताहा केबे हो कि पदक्षेप ग्रहण कर प्रश्न करथिले। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। राज्य विश्वविद्यालय गुड़िकर खाली पड़ी प्राध्यापक पदवी। राज्य में मोट 1430 पदवी खाली पड़ी बेले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी स्वराज विधानसभा उत्तर रखिंट। 261 प्राध्यापक, 459 सहयोगी प्राध्यापक, 710 सरकारी प्राध्यापक
ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡମାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ 6ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଶାୟୀ କୁଳପତିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ସରିଛି। ସେପଟେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 556ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 385 ପଦବୀ ପାଇଁ OPSC ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ତାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। 304 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ OPSCକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ 1699 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବୋର୍ଡ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମିର ମଜା ନେବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମାତ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ ସହର। ମାତ୍ର ଏବେ ସହର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ସହରରେ ଆଉ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିବନି ଥଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳ ଓ ଇନ୍ଦୋର ମହାନଗର ନିଗମ ଢାଞ୍ଚାରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ହେବ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ। ଏଥିଲାଗି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ ଭୋପାଳ ଯାଇ ସେଠାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସହରବାସୀଙ୍କୁ କରାଯିବ ସଚେତନ ଏବଂ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଏଣିକି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେବେ। ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ ହେବ ଜରିମାନା। ସେହିପରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାପାନୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଜାପାନର ତତୋରି ପ୍ରଦେଶରୁ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସରକାର ଏବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଏହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିନା ମୁରବିରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୋର। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 100 ବିଇଓ ପଦବୀ। ସର୍ବାଧିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ବ୍ଲକରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। ସେହିଭଳି ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ବ୍ଲକରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ବ୍ଲକ, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 5 ବ୍ଲକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ବ୍ଲକ, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 1 ବ୍ଲକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନାହିଁ ଆନ୍ତରିକତା। ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନକୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନ ପାରି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ରାଜକୋଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଥିଲେ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନି। ସମଗ୍ର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହିଭଳି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 11,900 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ପରିଚାଳିତ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2020ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 10ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପୁରୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନଃ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2023 ମସିହାରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ 2.0 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ 2.0 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବାକି 20ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା।